हेलो स्टूडेंट्स केमती अच्छा समस्ते समस्तଙ୍କର प्रिपरेशन बहुत भल भाव चली तुम तो समस्त जानिछ आमर प्रति वर्ष एग्जाम फेब्रुआरी मासरे हो जाए पाखापाखि 20 रु 22 तारीख मध्य ही हो जाए शुणा जाऊँगी वर्ष 21 तारीख हो फेब्रुआरी मासर तो समस्तଙ୍କର प्रिपरेशन भल भाव चली किंतु आज आम डिस्कसन करवा तुम एग्जाम स्ट्राटेजी कौन एग्जाम वीडियो तो अपलोड टिके जल्दी होबार थिला किंतु किसी टेक्निकल कारण जो वीडियो टिके लेट अपलोड होची अक्टोबर मु 15 दिन नहीं किंतु एबे आउ अक्टोबर मास सरीबा पे आउ गोटे 3 दिन रहुची हैला आशा करछि समस्तंकर सिलेबस कंप्लीट हो सारथिबो समस्ते वेल प्रिपेयर्ड हेकि थिबे 100% नहले तो 90% कम से कम सिलेबस तमरा सरी जाइथिबो हैला जदि हमें चिंता करबा हम पाखरे केते दिन अछि टोटल तो नवेम्बर 30 डे डिसेम्बर 31 जानुआरी आमर 31 रहिला किंतु फेब्रुआरी मु मानिकी चलछि 10 रु 12 दिन ही आम नबा कारण तापर जो बड़का दिन रहिबो तापई आम कौन करबा फर्स्ट सब्जेक्ट बा सेकंड सब्जेक्ट आम प्रिपरेशन स्टार्ट करदवा रिवीजन स्टार्ट करदवा से मु 10 रु 12 दिन नेली आ अक्टोबर तुम 3 रु 4 दिन ही नियो कारण टिके प्रॉब्लम जो वीडियो लेट आसुची अपलोड होबारे ठीक अच्छी तो प्रथमे आम अक्टोबर और नवेम्बर मासरे कौन करबा जो माने सिलेबस कंप्लीट करी ना हो सेमानो आउ 1 मंथ भितर नवेम्बर मंथ भितर तुम 100% सिलेबस कवर कर दियो प्रथमे ठीक अच्छी 100% सिलेबस कवर कर दियो कारण प्रत्येक जगार क्वेश्चन आसूची तुम किछिटा जानी थिले से जगार जदि तुमको मन भी पड़ुनी ना तुम किछि पढ़ी ताहले भाभी भाभी मध्य लिखि पारिबो समस्ते कहउछन्ते अनाबना जहाँ भी लिखिले हबो किंतु सेमिति नुह तुमको एग्जाम रिलेटेड ही लिखिबार अछि सब्जेक्ट रिलेटेड ही लिखिबार अछि सेति तुम जदि सिलेबस टाको कवर कर दैछो ताहले तुम एग्जाम ओरिएंटेड किछि भी क्वेश्चन आसिले माने ताकू नै कि तुम बनै पारिबो निजे भाबिकी मध्य लिखि पारिबो थरे जदि पढ़ी थिबो जदि जनरल आइडिया मध्य थिबो ठीक अछि तो ट्राई टू कंप्लीट सिलेबस फास्ट ओके 100% सिलेबस कंप्लीट कर दियो है अक्टोबर तो बहुत दिन ना नवेम्बर तुम टार्गेट नहीं कि चलो तुम प्रथम सिलेबस कंप्लीट कर सिलेबस इज द मोस्ट है यदि बहुत सारा सिलेबस रही जाइए तो तापाई भी किसी ट्रिक्स अच्छी तुम टेलीग्राम चैनल रे मते मेसेज करि परिबो जे जदि बहुत पछा रही जाइछो ताहले मु तुमको किसी ट्रिक्स कहि देबी जहा फल तुम तुमर सिलेबस कवर करि परिबो तापर तुम डिसेम्बर और जनवरी मासरे कौन करिवो देखो एमिते तो आमे जदि हिसाब कर दउछन्ते पाटे पाटे आम पाखे 3 मास रही जाउछि किंतु सेथि मध्य हमर न्यू ईयर पार्टी करिवो ना तुम माने तो डिसेम्बर कुआडे बुलिया को जीवो एमती तुम 10 दिन तुम गैप रे जीव भाविकी चलो है कि तुम जिते कष्ट कर कष्ट कर कारण आम पाखे टाइम बहुत कम अच्छी तुम देह भी खराब हो पारे केबे केबे किसी फैमिली रे फंक्शन आसजिवो कि फैमिली रे किसी असुविधा हम तुम पढ़ी पारियोनी एमती भी अच्छी तो 10 दिन तुम बाहर कर दियो से जी टाइम अच्छी तापर आसला डिसेम्बर जनवरी आम कौन करिया आम रिविजन करिया है कौन करिया रिविजन करिया कौथिरो लास्ट 5 ईयर पी वाई क्यू माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रु ही आम से सब्जेक्टिव हो कि ऑब्जेक्टिव हो ताको आम लास्ट 5 ईयर ही डिस्कशन करबा सॉरी कौन करबा रिविजन करबा एमसीक्यू हो हमर सेटा भी आम पी वाई क्यू रे करबा आ हमर खास करके सब्जेक्टिव तो पी वाई क्यू रे ही करबा अनाबना किछि पढ़ियोनी कारण पढ़िले किछि फायदा नै सेगुडी को एग्जाम रे आसीबोनी हमर मेन मोटिव होची कोन अधिका पढ़िबा ना पढ़ी कि भलो मार्क आनिबा तो मार्क आनिया पई तमे अनाबना किछि पढ़नी पी वाई क्यू रे ही पढ़ आउ पढ़ी सारा परे प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर आदर्श नमूना प्रश्न पत्र टेस्ट पेपर दे थाउची बा परीक्षा दर्पण भी अच्छी से जाक प्रैक्टिस कर अच्छा तार फॉर्मूला कौन केमती प्रैक्टिस करिवो देखो ताकू प्रैक्टिस करिवो केते मार्क आसुची देखिवो मनकर एमआईएल रे देलो 50 रु केते आसिला मनकर 45 आसिला ए जो पांचटा भूल हैला बा तमे छाड़ी देलो कोउथि पई तमरो टाइम हैलानी बा तुमको
ଏଇ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରୁ ତମେ ପଢ଼ି ନଥିଲ ସେଥିପାଇଁ କଲନି, ତାକୁ ଟିକେ ତମେ ପୁଣି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ। ପୁଣି ଯଦି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଭୁଲ କରିଦଉଛ, ମନେକର 5ଟା ତମେ ଭୁଲ କରିଦେଲ, 50ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲ, ସେ 5ଟା କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ କୋଉ ଚାପ୍ଟରରୁ ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଲା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ଦେଖିବ, ପୁଣି ସେ ପାଠଟାକୁ ପୁଣି ପଢ଼ିଦବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ତମର ୱିକ୍ ସେକ୍ସନଟା ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବାକୁ ଲାଗିବ। ମ୍ୟାଥରେ ବି ସେମିତି, ଇଂଲିଶରେ ବି ସେମିତି, ସବୁଥିପାଇଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମର ଭୁଲ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ତମେ ପଢ଼ିଦବ। ସେମିତି ଲଙ୍ଗରେ ବି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ କରିବ, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରୁନ ଯୋଉ ପାଠରୁ ପୁଣି ଯାଇ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିବ। ଏଇଟା ମଷ୍ଟ ହେଲା କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମଷ୍ଟ ସ୍କୋର କରିବ ତମ ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ମାସରେ କ'ଣ କରିବ, ତମେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ତମେ ଏଇ 10 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ବି ତମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ, ତମର ଫଙ୍କସନ ଯୋଗୁ, ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁ କିଛି ପଢ଼ି ପାରିନଥିଲ, ତାକୁ ତମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଓଭରାଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ତମେ ଏସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ଲେଟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ହେଲା, ଆଉ ମ୍ୟାଥର ଫର୍ମୁଲା ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଇଂଲିଶର ତମର ଗ୍ଲୋସରୀ ସେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ବାକି ଯେତେ ଦିନ ରହିଲା ତମେ ଏକ୍ଜାମ ୱାଇଜ ପଢ଼ିବ। ଏକ୍ଜାମର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଯାହା ଅଛି ବା ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଯାହା ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନକୁ ତମେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବି ଆଉ ବାକି ଦିନ ପଢ଼ିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବି ଏତିକି କହିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ପିଲାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଡାଉଟ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ MCQରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରିବୁ ନା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ହେଲା। ମାନେ ତମେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କିଛି ପଢ଼ିଛ ତାହେଲେ ଭାବିକି କିଛି ଲେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ MCQ ଯଦି ଜାଣିନାହ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଭୁଲ ହିଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବ ହେଲା କି। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ମାଇନସ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ, ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କିନ୍ତୁ ତମର ମାର୍କ ଓଭରାଲି କମିଯିବ। ପ୍ରଥମେ MCQ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କର, MCQ କୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇ ତମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି MCQ କୁ ଅଧିକ ଟାଇମ ଦିଅ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ତାଠୁ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଟିକେ କମ ଟାଇମ ଦିଅ। MCQ ଯଦି 60% ଟାଇମ ଦଉଛ ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ତମେ 40% ଟାଇମ ଦବ। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଡାଉଟ ରହୁଛି, ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ପୁରା ଏତେ କମ ସମୟରେ ବହି ଗୁଡ଼ାକୁ ସାରିପାରିବୁ। ତା ପାଇଁ ତମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇ ପାରିବ, ଯେମିତିକି ତମେ ଚିନ୍ତା କଲ ଯେ ମୁଁ 12 ଦିନରେ MIL ସାରିବି ହେଲା, ଆଉ 8 ଦିନରେ ହିନ୍ଦୀ ସାରିବି। ମ୍ୟାଥ ମୁଁ ସବୁବେଳେ 30ଟା ବିଟ୍ କରିବି ହେଲା, ମ୍ୟାଥରେ କ'ଣ କରିବି 30ଟା ବିଟ୍ କରିବି, ଆଉ ଲଙ୍ଗ 5ଟା କରିବି କି 10ଟା କରିବି କି 15ଟା କରିବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବି। ଆଉ ଇଂଲିଶକୁ 12 ଡେ ଟୁ 15 ଡେ ଦେବି ହେଲା, ସାଇନ୍ସକୁ ମୁଁ 20 ଡେ ଦେବି କି 25 ଡେ ଦେବି ହେଲା। ତାକୁ ବି ପୁଣି ତମେ ଏମିତି ଲମ୍ବାରେ ରଖିବ ନାହିଁ, 2 ଦିନ MIL ରଖିଲେ 2 ଦିନ ଇଂଲିଶ, 2 ଦିନ ସାଇନ୍ସ ରଖିବ, ପୁଣି 1-2 ଦିନ ନେବ ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରିଭିୟସଲି ରିଭାଇଜ କରିବାକୁ ପୁଣି ଟାଇମ ନେବ ହେଲା। ଯଦି କିଛି ବି କିଏ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ହେଲ୍ପ କରିବି। ତ ଏତିକି ଟାଇମ ଦେଇ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ମିଶିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏତିକିରେ ରହିଲି।